nga mobalhin na sabta sa water ecosystem. Okay, so katong inyong laboratory 1, 2, and 3, I hope no you were able to gain some insights pertaining to terrestrial ecosystem. Okay, so I'm sure ang water ecology is not so new to you. However, kinahanglan nato istoryahan no para pareha ta og page as far as our understanding is concerned. And before we proceed, si ay sa ha, nabalik ba sa inyo ang iyong papel gahapon? Naka-receive na mo? Ga-return ako. Naka-receive na, wala pa. Activity 3. Activity 3. Assessment 1DI. Okay, so nabalik na. Kung naamoy reactions no sa inyong scores, please message me separately na lang, no? Pwede ra dito mismo sa imong submission maka-message man siguro ka. O niya, kaya nang kung sa ako ang free time lang, ay mo na ko balikan no sa inyong query. Kaya ikaduha, I learned yesterday si Kuan, atong class mayor si Charina. Good morning, Miss. Hello po. Nag-istorya mi ni Ma'am Grace gahapon, kaya nabalaan na ko nga gaalaw ra sila og sign out sa mga materials na pwede ninyo mapagawas. And okay, so, Miss. pwede na to, I try nga ma-delay ang ato ang kanibitang activities nga kinahanglan gamitan sa lab equipment I mean. Akong i-try nga ma-delay siya para di na unta mo maghakot-hakot dayon magpapirma og mga daghan man good mga sign out slips gani Charina. Miss. Kunya ang ato adeng dean karon na change na sab si Ma'am Lozano ang ato ang dean. So kung naa mo mga communications sa iya nato kana na ang course through. So we will pray nga kung kung mahayag ang world maka go out for a field work before the end of the sem, but I don't want that to be a promise sa inyo no. Hopefully lang sa mga changes. Unya, walang to ang positive nga pwede na daay ta maka-sign out og mga equipment. Ingon si Ma'am Grace, dili lang pud kuno ninyo i-sign out for the SEM. Ingon ko nga sige lang Ma'am Grace kay mag-strategize mi as a class para dili madugay og hawid bitaw ang mga equipment kay kanang gamiton man sad sa uban, no? So, ika September 1 kung di pagari ta mamalik sa sa school pero murag mamalik naman yun siguro, i-prioritize na to atong lab, ha? Yes, basin pas ta og lab sa time nga mag-meet ta face to face. Unya ang ato ang lecture apaso na lang nato online. Kay nagkabuang man ta sa rooms. Ang ato ang room kita ang affected kay ang ato ang room nga supposedly diri sa bio extension kanang walay mahimo ni ang chemistry na sila equipment kinahanglan di move down kay ang ilahang room dito sa taas kinahanglan nila unsa to kanang i-appeal sila sa retrofitting, so dili mahuman kung dili nila mabalhin ilang equipment. So ang ato ang room nga gi-occupy supposedly na ay mga chem nga nagtrabaho dito sa ilang thesis. So although nag-agree na minimum Lozano og minimum Grace kung asa tadapitan nila ibutang, or just in case mawadaan ta og room, i-prioritize gid nato ang lab, ha? Sabot tadaan guys, para dili ma-compromise ang ato ang kana bitang learning points, no? Kaya naa namang good ko kana ato abang course outline ba nagsunod ra gid ko ana para end of the sem ma-covered gid nato, no, from start to end. So ang major nga buhaton sa lab, mabuhat nato sa lab, unya paso na to ang lecture kay naman tay other platforms no gawa sa face to face na pwede gihapon nato ma-achieve atong outcomes. Ana ra guys ha, sabot na ta ana. I hope wala mo reklamo. No, I will try my best. I will try my best kanang ma-cover gid nato tanan as part sa inyong ecology subject kay bio baya mo. Okay? Okay, Miss. Sige. Ang by September 1 day, Miss, kay mag-start na taog
laboratory like di na ta miss mag pre-discussion ng ana. Dito na ta sa activity miss no. Ganahan ko nga ingon ana ang ato ang maging dynamics para bahalag masayo taghuman sa atong laboratory nga buhaton jud dito sa rooms. Okay, o niya bahalag masayo taghuman o niya paso na to ang lecture online kung okay lang mo. So basin dili na magsunod bitaw pero kanang parehas akong gibuhat karon nag-advance ko og lecture ninyo. Karing water ato man ni siyang buhaton hopefully dito na sa kuan. Dito na sa lab rooms. Okay? So mag-advance lang ko ha. Mag-advance kay parang kung sa'yo mahitabo na ana mo'y kuan concept daan, prior mo na ako isa lang sa lab. Okay? Okay, miss. Salamat na sa good news, miss. Okay. Thank you for that. And so for today, we will be doing a short lecture about life in water. Okay, so life in water. Good morning, everyone. Daghan. Klaro na ba ay kuha na ba ni kompleto na? I hope na atong secretary, no? After 10 minutes, please take a screenshot of our kanang unsa ni ang ato ang attendance. Sige, so life in water. Let me show you my slide. Let me know makita na or dili pa makita sa inyong end. Entire screen. Same ha, dili ko kakita sa inyo ha. So if you want to participate, please kanang participate freely. You talk freely, I will just write your name for your kanang points. Kadali lang, let me get my notebook. Sa screen. Can someone tell me what do you see or what is this particular image appears to you? For sure this is a species no under water. Unsa ka ni? Anybody? Sige lang. Dili jud ko kakita. I know someone is raising the hand. Pwede ano na lang. Charina, kung makita ka, please recognize first and second ga ano. Ay, sige, miss. Okay, since nag-raise hand si gift, so your acknowledge gift. Sige, gift and then next. Sige, gift. Is my voice clear? Clear the gift. Yes, I can hear you. It's the blue ring octopus. Oh yeah, that's correct. No, it's a blue-ringed octopus. Sige, so can you describe the blue-ringed octopus? Kinsa to nag-raise next, Charina? Thank you, Gift. Okay, I'm giving you points, ha? Sige. Okay, kanang more si Darem ata to. Sige, go Darem. Sige mo na ano. Hello, Miss Darem. Sorry. Yes, I can help. Unsa kay mo family name? NTC. Oo, madunggan ka. NTC. I see. Darimple di. Ay, ano Darim? Sige, Darimple. So from what I see from its appearance, it looks it has a yellowish skin, and it has blue and black rings derived from its name, and I think kanang siya mist, kanang sea creature. No, definitely. It's a mid-water sea creature. Sige, so thank you. Thank you, Darim. Thank you also, Gift. So again, no, ang atong makita din sa atong screen is an image of a southern blue-ringed octopus, no, as mentioned by Gift. Unya, kani siya mag-swim ni siya mid-water. So wala siya sa surface, wala po siya sa ilang, kundi na siya sa mid-water. Unya, kani siya nga image was taken somewhere no, in the waters of Malaysia. So kani siya nga creature, this is small, no, and this is beautiful. Ingon si Darimple kay blue, yellow, no, beautiful octopus, which can actually defend itself, no, with neurotoxin delivered with
a bite of its beak. So kung mapaakan, so kung mabite ta ani, naa siya neurotoxin, no, that is present sa iyang beak. And this is just one of the vast diversity of fascinating species inhabiting our ocean. So kung makita nato, wow, nindot kay siya lang taon, yellow, blue, but actually, toxic siya. No, niya as a neurotoxin that is located somewhere sa iyang beak. Okay? So, colorful siya tungod kay asa siya nag-inhabit somewhere sa mid-water. Later, we will understand gano man na ay colors, no? Gano kaha ang mga organisms underwater na ay colors, gano ang na ay uban nga organisms nga murag dry kaayo lang tawon na mga organisms. Let's talk more about that later. Okay, so thank you for your participation. I hope you will continue doing it as we progress sa ato ang discussion. So we have here the physical as well as the chemical foundations of aquatic ecosystems. Let us talk about unsa kaayo ang mga nag-govern, no? Unsa ang present sa atong aquatic ecosystems. We said na ang ecosystem is defined as an area, no, nga naa din ang imuhang biotic as well as abiotic component. So sa ato ang laboratory exercises, kaya inyong nahuman 1 to 3, we are talking about biotic, abiotic interactions, no, within the terrestrial ecosystems. Karon ato ang istoryahan kung unsa ang nag-exist sa ato ang aquatic ecosystem. And then, for sure, no, ikaw, ako, no, halos ang tanan nga humans, ang atong perception sa Earth is always land-centered viewpoint. Diba? Kung maghuna-una ta og Earth, wala ka na ito gihuna-una water. Diba? Unya, kana siya nga concept. I'm not sure if you agree. For water. Water, miss. Oh, mo ba? Kinsa ang land? Who can help me? Kinsa ang land? Ako kung mag-think ko sa Earth, kasagara na ako mahuna-huna ang land. No, ang trees, ang ana nung naa sa land. Ang animals. Do you agree when I say nga humans have land-centered viewpoint sa ato ang Earth? Yes, ma'am. Can agree with me? Or just, kinsa ni si ko ani si maka-remember Kunabia, no? Sakto? Kinsa ni? Ay, na tabangi ko. The Ay, sorry, miss. I'll go. Sige. PNT sa ni miss. I think I mo The agree ko wrinkle sa again. Sige daw. Sige daw. mo agree ko sa imuhang Sige. kuan nga kanang ang humans kay naay land-centered view because kanang humans in Earth live in land. So kanang mao gyud na ilahang ma-view if kanang makakuan sila sa Earth kay diha man sila nagpuyo sa land, wala man gid sila kanang mostly naglive sa sea. So that's why they have land-centered view if kanang magkuan sila sa Earth. Sige, no. So, salamat na Rimple, no. Gitabangan ko na mo dinhi nga concept because dinhi nato kuhaon, no, kung unsaon nato pag-appreciate ang water. Okay, so, ang kasagaran nga kani nga viewpoint ba, kasagaran ang yang result kay under appreciation no, sa kadako, sa ka-complex no, sa ato ang aquatic ecosystem. That actually cover 70% of the planet's surface. So akong gibutang diri ang image sa Earth no kung inyong makita. So this was taken by NASA na mga photographs. So kung imong makita gamay lang ang terrestrial ecosystem as compared to the water ecosystem that cover the whole Earth's surface. Okay, so kung imong tan-awon bisan sa kadako no, despite the enormity as well as the importance of the aquatic ecosystem, it remained less understood than terrestrial environments, no, necessitating ongoing scientific explorations. Okay, so one reason nga nung daghan kaayo nga mga studies
that's being conducted underwater, not only sa marine ecosystem, but many other water ecosystems, tungod ani nga understanding. So ang tao kasagaran makafocus kaayo sa land, sa terrestrial. That is why less explored, no? Or kinahanglan pa gyud og more exploration ang ato ang aquatic ecosystems. And so there's a divergence when we talk about physical as well as chemical factors, no, between, say for example, air and water as primary mediums for life, no, has driven the evolution of highly specialized and often divergent traits in aquatic versus terrestrial ecosystems or terrestrial organisms rather. Kay tungod kay lahi ang nag-govern nga factors no sa ato ang air, diba? When we are on land or organisms that thrive on land, ang atong means no para naatay unsa na para partly mabuhi ta ba kay kinahanglan tag air, diba? Mo ginhawa ta kinahanglan tag air sa terrestrial ecosystem saan water kinahanglan gihapon nilang oxygen in forms of dissolved oxygen, pero ang iyang primary medium dito dili man air, primary medium niya kay water. And because of that, kaayo ang nahimong kanang storya bitaw sa evolution. And so because of that, kanang specialized sab kaayo niya. Daghan sab kaayong divergent traits na mga lain-lain nga mga traits nga ni happen dito sa ato ang aquatic organisms as compared to terrestrial organisms. Okay? But we have my discussion today points out to hopeful nga appreciation bitaw sa water, sa life underwater. So maoning ipakitaan jud muna kung earth ka mas gamay. Highlighted gid nga mas gamay ang terrestrial ecosystem. Okay, so let me move to water cycle as well as global water distribution. So ang water cycling as well as movement across the globe are primarily driven by energy. Okay? So kung giunsaan pag-cycle sa tubig, kung giunsaan pag-move sa tubig, no, gikan sa imong water source paingon sa atmosphere locally or globally, ang nag-drive gyud na solar energy. Okay? Kaya nga naman, ang cycling as well as movement of water are actually influenced by climate, diba? By evaporation as well as precipitation patterns. Again, ang influences sa water cycling and water movement are climate, evaporation, as well as precipitation. Kasabot naman ta sa climate. No, we have our own understanding and definition of what climate is. And kasabot na sabta nga ang evaporation is simply the movement of water vapor, nagikan sa imuhang water body paingon sa atmosphere. And then when it gets saturated, no, kung masaturate na dito, it will fall back to the Earth's surface in form of precipitation. So ang ato ang climate, ang evaporation, ang precipitation patterns wherever we are sa globe, no, kay lahi. Okay, lahi-lahi ang pattern. So kung mo ang tan-awon ang hydrosphere, kasabot naman tag hydrosphere guys, no? Hydrosphere. So ang hydrosphere composition is predominantly oceanic. Okay? Nanuman, ang pinakadako nga reservoir sa atong tubig is the ocean, to which is 97%. So that is why kung naatay parehas sa ato na we are located in archipelagic location, diba? Unya daghan kay tang water, we are within several islands, though surrounded by water. That's why ang atong precipitation is high, no, kaning naata sa tropical area.
So, imo siyang lantawon kung surrounded gani ka sa ocean, dako kayo ang imong gitawag nga water reservoir. No, so mubalik-balik gid na ang tubig ana unya taas gid na ang ato ang precipitation rate. So kung moingon naman sab kag polar ice caps as well as glaciers, ang iyaha lang ma-hold nga water na alay additional nga 2%. Okay? So gamay lang ang water nga gi-hold sa imuhang ice caps and glaciers as compared to your is much lesser than the two that I earlier mentioned. Diba kung imong tanaw ang fresh water that is within our terrestrial ecosystem is only less than 1%. So ingon ana kagamay, no? Ang water reservoir. Gamay pero dili man jud inana kagamay, no, kay we are talking about kanang cubic kilometers nga mga tubig na that's present in all of these reservoirs. Right? So, what about water turnover? So, ang water turnover rate, vary na siya across reservoirs. So, atmospheric water, meaning katong water that is within the hydrosphere, mo exchange na siya roughly every 9 days. Okay, so ma-contain siya dito sa taas, o niya mo precipitate na siya after 9 days. Okay, so facilitating rapid distribution. Nga naman, di ba kung mo-precipitate, di naman na siya mamili. Nga say for example, mas daghan ang evaporation sa imuhang ocean, dito ra lugar siya mo balik ang tubig. No? Ang precipitation dito ra di sa imuhang ocean. Dili, di ba? So ang precipitation now that is exchanged through mga exchanged between sa imuhang atmosphere and kanang surface, no? Naa na siya mo turnover na siya every 9 days. And so within that 9 days ga-facilitate ka og redistribution sa imuhang tubig. Whereas ang oceanic water may remain in place for approximately 3,100 years, reflecting the stability of this reservoir. Bisan pag sige nag-evaporate ang ato ang ocean, okay? Kaya ingon man ta 97% good siya as reservoir. Bisag sige na siya evaporate niya, manghatag siya dito sa hydrosphere, mang-distribute siya og tubig in form of precipitation, dili na bot pasabot nga mahurot siya, no? It will remain stable or it remains stable for approximately 3,100 years. So dili na siya dali ma-change. Okay? Dili dali ma-change ang ato ang ocean, no, as main reservoir. And so because of that, it reflects so much stability of this particular reservoir. So kung moingon ta og stability, we are talking about kanang dynamics, no, that occur within the ocean. Probably ang mga species, no, kaya niya hapon mabuhi dito, no, given its physical and chemical condition changes. Diba mausog man gyud na ang salinity, for example, ma-change. Ang temperature ma-change. Okay? So things like that. Pero despite sa mga small incremental changes, mo remain ra gihapon na siya nga stable. No, na ay food available, na ay animals nga mo consume, na ay nutrient nga mo cycle, so things like that. It is still happening, no, within that ocean reservoir. Tungod sa kadako niya, dili siya inana ka easy ma-affected. Okay? And so this dynamic movement, no, influences nutrient cycling, it influences organism distribution, it also influences ecological processes. Okay? So ang kaning ato ang water cycle, ang pag-distribute sa imuhang water locally and globally is significant. Processes, it helps so much in kanang
organism distribution, di ba? Kaingon ta kung naay tubig. Sa atong terrestrial, kung naay tubig, probably naa kay mga daghan, no? Mas daghan imong organisms nga mabuhi didto. Or ang kind of or ang type or kind of water nga naa ka sa uh, not only distribution but also abundance, diba? So things like that. So let me move to yeah. Let me discuss a bit di ay aning diagram. Sige, so kani nga diagram, ang iyaha lang gustong i-emphasize dire kung unsa kadaghan no nga tubig nga gi-carry sa kada reservoir. No, whether it's a terrestrial type or oceanic type. So kung mo ang tan-awon ang groundwater na asya diri, naalang daw tay 8,200,000 cubic meter, cubic kilometer no of groundwater. So kani siya limited kaayo ang atong groundwater resource, and so this is depleting rapidly in so many areas by pumping from wells. Di ba? Kung kadumdum mo sa una ang bomba, kinsa pa na buto ka na kuhaan to. Kanang kuhaan ng tubig. Do you know what I mean? Familiar mo ana or faucet na diretso inyong nabalaan? Excuse me, ma'am. Nagsige kag karat imong voice po. That Aisa. What about that? Can you hear me clearly? Asa nga koan, asa nga slide ko. Hey, excuse me, miss ka. Choppy kagad, miss. Or, what should I do? Kadali lang ha. Okay man ako. Okay man akong connection mga iha. Choppy ko sa tanan? Hello? Yes, ka, miss. Dunggan na? Hello. Karon? Nadunggan siya usahay, miss nga. Later kay mo ano naman po siya kanang mo choppy. Mahinay. What about karon? Ga-open ako sa door. Maugyapon, miss. Ako jadi. Kana guys, klaro na? Charina, klaro na? Dili pa. Apo, miss, among Hello, NK, maklaro na maklaro. ko. Dili pa nga po. Maklaro na po, miss. Yeah, good. Wa na jud kay mahimo. Murag maura gid ni. Nangabre na kog door. So, asa man ko diring dapita? Kana Asa po, ko diring miss, dapita slide. na karat? Kani nga slide. Apo, kaninang slide, miss. So, can you still hear me when I said about water turnover? Balik ko na ko. Okay, ra, miss. Kani nga slide, balik ko na ko. Sige. Apo. So, Thank you, miss. water, unsa gani? So, una-una, water segment across the globe are primarily driven by solar energy. So that is why in our previous discussion, we always talked about sun, no? The importance of the solar energy from the sun because it has influences to climate, to evaporation, as well as to precipitation patterns. Okay, so ang climate ato ana nang nasabtan, no? Ang unsa kadaghan ang init, unsa kadaghan ang ulan,
No? So that's how we define climate at certain time. And then we have evaporation. So evaporation meaning giun sa ano pag-convert sa imong liquid paingon sa gas, no? And then accumulating those gases dito sa ato ang atmosphere, particularly in the hydrosphere. And then after, no, it will fall to the Earth's surface as precipitation. And we generally termed it as precipitation patterns. Okay? So ang ato ang hydrosphere, meaning ang ato ang portion na sa layer sa ato ang atmosphere that holds water, di ba? Ang hydrosphere. So ang hydrosphere composition is predominantly oceanic, which is 97% contained within oceans. Okay? So ang tanan, ang mas daghan, no, ang water nga ma-retain sa ato ang oceans as compared to one that's being held by polar ice caps as well as glaciers. Kaya ang kaya ra niya ma-hold is only 2%. And then you have, for our fresh water, such as lakes, rivers, wetlands, it only constitute less than 1%. Okay? But then nonetheless, kaning tulo nga mga reservoirs, no, these are very important habitats, no, critical habitats, important for both terrestrial, aquatic, as well as human uses. Okay? And then we also talked about water turnover. So the turnover rate is also varied, no, across reservoirs. And so atmospheric water exchanges occur roughly every 9 days. Okay, so mo evaporate and then mo precipitate. O niya, pag precipitate niya, it will facilitate rapid redistribution. Di ba? Naabot man siya dito sa atmosphere or sa hydrosphere in particular. So pag fall ana, dili na siya mamili og kanang which part, no, which reservoir ang iyahang hulugan, kundi naalang gyud siya kanang general nga redistribution sa water nga na-contain sa ato ang atmosphere. Okay? And because of that, no, ang ato ang oceanic water, parang despite nga mas daghan ang mo evaporate, no, gikan sa iya kay dako man siya, so mas daghan gyud ang mo evaporate sa iyaha, but nonetheless bisan sa mga changes sa evaporation o sa precipitation, no, nga mobalik sa iyaha, it remained kana stable, no, for approximately 3,100 years. Okay? And so this movement, no, ang water cycle, ang water distribution, it influences nutrient cycling. It also influences organism distribution as well as ecological processes. Okay, so that is why I am emphasizing the very importance of water cycle as well as how water, no, from evaporation will be redistributed to different Earth surfaces. Okay, so here we have a simple diagram of how water, no, can be held. So say for example, ang ato ang groundwater. Groundwater is part of fresh water, which is just approximately less than 1% na reservoir, no, when we look at the overall. So ang groundwater is being, ingon siya diri, rapidly depleted in many areas by pumping from wells. So kita, we are utilizing fresh water. Okay, kinahanglan ta for drinking, di ba? Ang humans need ng water, fresh water nga dili parat for sure, no? Unya, kailangan po yung mga portions sa fresh water nga parat-parat sab. So we don't need that. Ang atong kinahanglan kay water nga kanang potable water. So ang ato ang groundwater here, mao ni kasagaran na source sa ato ang drinking water. So paspas siya ma-deplete tungod kay grabe ang pumping, no? Ang traditional, kung naamoy experience kami sa amo in the province, no, there are several kanang pumps, no, nga dinha magbumba mi, so dinha mo gawas ang tubig. But then right now, the extraction of groundwater is no longer by pumps nga traditional, but then ikuha na to na siya, no, for
kanabitang distribution, say for example mga MCWD, same gihapon nanguha na sila og groundwater para ma-distribute. So if you take a look at it, the groundwater reservoir is just approximately 8,200,000 cubic kilometer. So ang pag-replenish ani kay hinay pa jud kaayo no kay sa pag-redistribute sa water, di ba? Ingon ta ni evaporate unya kahuman mo precipitate usually in form of ulan, di ba? In form of ice no mga hailstorms inguna na sa ubang location sa earth. Pero nonetheless, ang pag-deposit sa imong groundwater, hinay gid kaayo na siya. So kung paspas kaayo ang atong paggamit sa groundwater, kunya hinay ang pagbalik sa tubig dito sa ground table, we consider, for environmentalists, we consider groundwater as a non-renewable resource. Because they said na non-renewable resource is defined as something that cannot be replenished within your lifetime. Okay? So, in ani nga kagamay, unya hinay ang pag-replenish sa atong groundwater as compared to the extraction for human use or for several other kanang related uses, no, mahurot gyud ang ato ang groundwater. Ani naman kagamay. Okay? And so, here you also see, no, river flow, okay, carrying 40,000 cubic meter per year nga tubig to the oceans. So ang ato ang rivers nagsupply po na siya og tubig paingon sa ato ang ocean. And then ang imuhang ocean, it says here, nag-contain siya og 1,350,000,000 cubic kilometer nga tubig. So that's why gi-consider siya as the largest reservoir for global hydrologic cycle. No, ang atong water cycle or hydrologic cycle ang kinadaghanan ay mga portions diri kung imong makita, no, ang ice or the polar caps also hold something like 27 million. There is only 2% of the kanang water held by kanang the overall reservoir. Okay? So pero kani siya, ang tubig niya dinhi na contain man siya in ice. Diba? So dili siya readily available. Kinahanglan pa siya i-melt, no? And then kinahanglan siya i-melt, unya kung mo-melt na siya, kanang probably naa sa other causes na. So say for example, kung mo-melt na kuno siya, it will be enough to flood coastal cities. So kung naay mga area diri, no, nga mga balay, unya kung hinay-hinay na gani ni siya ka-melt, kay niinit na, so naasay tendencies nga mo flood sabni ang mga areas diring dapita. Okay? But then ang iyang flooding actually facilitates, no, the return of water gikan sa iyang ice form to liquid form that will now be good bit daw para ma-read. Nag-contain lang na siya og 13,000 cubic kilometer na tubig. Okay, so from evaporation sa imuhang lain-lain nga mga water bodies and even sa imuhang land, no, na kay tubig din ha, mo evaporate siya dito. And kani nga atmospheric water no will now condense in form of precipitation. Okay? Unya kani siya ang mga kani ang mga amount of water that's being returned, no, sa imong atmosphere distributed to lain-lain nga mga surfaces. Kani siya ang land surfaces, kani ang ocean surfaces. Kani siya kani siya evaporate from ocean, the water that evaporated from the ocean surfaces, unya ang nabalik lang ani is 385,000 cubic kilometer per year.
Kamaora na ang mubalik sa ocean as precipitation. The remainder of this, kaning 40,000, dito na siya naadto sa imong land surfaces. Okay? So I hope this simple diagram will let us understand how water was being taken out from different reservoirs and then contained sa imuhang atmosphere by these turnovers, okay? And then returned to the earth's surfaces at different levels. No, kay imuhang lantawon ang nisaka gikan sa ocean 425 pero ang nabalik niya 385 ra. No, ang uban naadto dito sa land. Alright? Pero it doesn't mean nga, oy, igamay na ang koan, igamay na ang ako ang ocean, na igamay na ang big sa akong ocean. Dili sab kay ngano ang 40 ni drain man pud siya, ang 40 nga gikuha. More why it is important nga ang ato ang rivers dili na nato siya kanang totally i-disturb, di ba? Or i-destroy in forms of quarrying, di ba? In forms of land reclamation. Kaya nga naman, kana siya nga natural, no, nga pag-cycle sa tubig, ma-disrupt once we are also disrupting our ecosystem. Okay? I hope you follow no kaningan ang water cycle. Yun saan ang water distribution, unya unsay effect niya sa ecology, no, in terms of kanang organisms abundance, no, organisms distribution, unsaon pag-cycle sa imong nutrients, as well as unsaon ang ecological processes. Okay, so I'm done with this slide. Do you have any questions so far? Questions? Naawala? Charina, wala pa yung nag-question? Wala ra nag-raise hand, miss, so far. Sige. So let me move to this next slide. Let's talk about the physical and chemical factors in aquatic environments. Okay? So nga to ang aquatic biological communities. When we say biological communities, we are talking about the living things, no, the living component, the different populations that inhabit our aquatic ecosystem. And so they are shaped broadly by physical factors, no, such as light availability, no, temperature stability, water movement, and gamiton kung mo og salinity, we are using PPT, no, parts per thousand, or some makakita mo PSU, parts PSU. Pero usually PPT. Excuse me, miss. Kanang Ano na po ko? Choppy? Choppy naman po, miss. Agoy. Sorry. Sige, so going back, kana maklaro? Ay, apo, miss, maklaron. Nga naman mag-choppy-choppy ko, oy. Sige, so, balikan lang na ako na, ha, kasabot naman taon sa physical factors, no, but we're just for physical factors, we have salinity and oxygen. So, ang salinity, kasagaran, we expressed it as parts per thousand. And then, ang ato ang oxygen, usually, sa water environment, ato siyang tawagon nga DO or dissolved oxygen, and it's usually expressed as milligrams per liter or ppm, parts per million. Okay? So, kaninga image, kani sa ako ang gusto i-discuss. Ang ato ang terrestrial environment, usually, when we talk about physical and chemical factors, no, mas stable ang atong oceans compared sa terrestrial. Okay, so say for example, ang ato ang ocean, dugay na musaka ang iyang temperature. Diba sa kadaghan sa